Alors bonjour tout le monde, ça va, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, غنخدمو la scène numéro 2, la scène ما بين Antigone, la nourrice وغتجي من بعد bien sûr إسمان. toujours في la même chaîne ديالنا اللي العنوان ديالها كلشي يفهم، واللي بغيت من خلالها أن كاع لي زيتيديون بخلاف المستويات ديالهم أنهم منين يشوفوا لا فيديو يفهموا لا scène باش bien sûr يخدموا des activités dans de bonnes conditions. Alors بغيت غير نعلمكم ان لي زيتيديون اللي عندي اللي دوزو كاملين جهوي هاد العام كانت اقل نقطة هي 16 ونص واعلى نقطة هي 18.75. الوغ في هاد لاشين تنوه بالمجهودات اللي قاموا بها وتنقول لهم félicitations parce que vous l'avez déjà mérité et vous avez très bien travaillé ان شاء الله، ونتمنى لهم حظ سعيد في البكالوريا. Alors نبداو لا سين ديالنا، هادي سي لا سين نيميرو 2 ما بين أنتيغون لا نوريس وغتجي من بعد إثمان. Alors la scène, la situation de passage ديالها، Antigone était sortie pendant la nuit pour enterrer le corps de son frère Polynice. خرجات باش تدفن الأخ ديالها بولينيس. À son retour منين راجعة لا نوريس لافي سوربريز، تلاقات بلا نوريس اللي هي المربية ديالها. Et s'est fâchée تخاصمات معاها car elle croyait ظنات qu'elle avait un rendez-vous avec un amoureux، ظنات بأنها bien sûr عندها un rendez-vous مع شي واحد اللي تتبغيه. وحنا تنعرفو bien sûr أنتيغون من عائلة ملكية و il n'a pas le droit à l'erreur، ما تقدرش تخطأ لأن الخطأ غيكون فادح. alors أنتيغون، alors نشوفو لي بيرسوناج اللي غيكونوا عندنا هنايا ونديرو لا ديسكريبسيون ديالهم مورال. alors أنتيغون elle a une façon différente de voir la beauté، بالنسبة ليها تتشوف واحد نظرة مغايرة لا بوتي الجمال. c'était beau tout était gris. alors بالنسبة ليها le gris c'est la tristesse mais pour Antigone c'est la beauté. إذا بالنسبة لأنتيغون le gris c'est la beauté et donc c'est la joie فرح. le monde en couleur عند Antigone rose, jaune, vert et superficiel. Antigone c'est un personnage solitaire وحداني. La solitude d'Antigone est marquée par les répliques. Les répliques غنلقاوهم في la scène. C'est beau un jardin qui ne pense pas encore aux hommes، اللي ما تيفكرش في الرجال. alors هنا تتبان لينا bien sûr la solitude ديال Antigone. Antigone est un personnage discret. discret يعني ما تيبوحش بالاسرار ديالو، ما تيهضرش بزاف. elle refuse de se confier، ما تتهضرش على داكشي ديالها. le oui répétitif des répliques، alors غنشوفوا des répliques تتقول فيهم oui. alors هنا هاد le oui c'est un oui de refus pour se confier. par exemple غتقول لنا j'avais un rendez-vous، غتسولها j'avais un rendez-vous oui. oui nourrice، oui le pauvre، oui nourrice، oui nourrice، mon oncle crayon sera. alors هنا marque au contraire un refus de se confier، يعني ما بغات تخرج حتى شي حاجه، ما تتقول حتى شي حاجه، كلشي تتخليه بينها وبين نفسها. c'est un personnage énigmatique، ambigu ما مفهومش، incompréhensible et mystérieux، toujours point d'interrogation اللي ما غتفهموش. les didascalies soulignent l'attitude énigmatique d'Antigone. a un étrange sourire، قالوا لنا عندها un étrange sourire يعني un sourire bizarre. l'incompréhension de la nourrice qui au contraire éclate isole déjà Antigone du reste des hommes ordinaires incarnés par la nourrice. elle est différente de sa sœur Ismène. إلا قارناها بختها Ismène n'est pas assez coquette، ما كانتش جميله بحال إسمان. ne s'occupe pas de ses toilettes، ما تديهاش في الحاله ديالها. ne change pas de robe، de cheveux mal peignés، حتى الشعر ديالها ما مشوش مزيان، ما تديهاش في راسها. c'est un personnage déterminé. شنو هي déterminé؟ décidé et résolu. الا دارت شي ايدي راه غتمشي جوسكو بو، حتى شي قوه في الارض ما غتقدر تحبسها ولا ترجعها. parce qu'on comprend jusqu'où elle est prête à aller. غتقول في واحد لا ريبليك garde tes larmes tu en auras peut-être besoin encore، يعني راه هادشي اللي تندير انا لا رجعت فيه، اللي هو لونتيرمون ديال بولينيس. الوغ هذا بيان سور لو بيرسوناج ديال Antigone. شوفوا لا نوريس. la nourrice c'est une femme simple d'esprit. femme d'esprit c'est une femme modeste عادي. انا با compris les allusions d'Antigone، داكشي اللي كانت تقول لها Antigone ما فهماتوش. مرا كبيره
ما فيهاش تشيطين، يعني تتعامل بعفويه. سي ان بيرسوناج نايف كما قلنا، نيه تتعامل بعفويه، ايون ان رول بروتيكتور. لو رول ديالها هي تبروتيجي انتيغون ايسمان. الي بيانفيون، تسهر على الراحه ديالو. الى ان دوفوار ماتيرنيل بور انتيغون باسكو كيل رومبلاس سا مير، لان الام ديالهم كي يجو كاست ماتت. الوغ هنايا المربيه الى رومبلاسي لا مير و تدير لو travail ديالها كوم اون مير بحالهم. جو me lève quand il fait encore noir, je vais dans ta chambre, تنجي بالليل لا شامبر ديالك pour voir si t'étais pas découverte، ما تعريتيش، ما طاحش الفراش ديالك en dormant et je ne te trouve plus dans ton lit، ولكن ما لقيتكش بالليل. Alors هذا le personnage de la nourrice. Elle a éduqué ربات la jeune fille mais sa vieillesse sœur كالمرا كبيرة résignée s'oppose à la jeunesse énergique. كاين فرق ما بين la vieillesse ديال la nourrice وما بين l'énergie ou la jeunesse ديال Antigone qui est déterminée et pleine d'énergie. Elle emploie un langage familier. Par exemple, je la connais la chanson. C'est du joli, c'est du propre. Un garçon que tu ne peux pas dire à ta famille. Un amoureux. Voilà, c'est lui que j'aime. Je veux l'épouser. Les nombreuses répétitions suggèrent aussi une sorte de harcèlement verbal. يعني بقى تتقول تتharceler. Fais la folle, fais la folle. Donnez-vous du mal, donnez-vous du mal pour les élever. هذه la nourrice تهضر. C'est ça, hein, c'est ça. Ton oncle, crayon صغار غادي يقولها ليه. Alors هنا le personnage bien sûr ديال la nourrice. Alors كيف ما العاده نشوفوا des questions réponses باش نفهموا هاد la scène اللي هي la scène numéro 2. La scène numéro 2 غتجمع Antigone, la nourrice ومن بعد Ismène. Alors première question, qu'est-ce qui inquiète la nourrice au sujet d'Antigone? شكون اللي dérange la nourrice? La nourrice est inquiète parce qu'elle n'a pas l'habitude de voir les deux princesses se lever tôt. ما عندهاش لابيتود، ما مولفاش انها تلقاهم تيفيقوا بكري، لان دخلات ما لقاتش Antigone. 2. Comment Antigone appelle-t-elle sa nourrice et pourquoi? كيفاش تتعيط عليها؟ Antigone appelle sa nourrice Nono parce qu'elle est la personne la plus proche d'elle. Elle est aussi la confidence de sa meilleure amie. لأنها قريبة ليهم. 3. Comment qualifiez-vous le début de face-à-face entre les deux sœurs, ما بين Antigone ou ما بين Ismène? Le début de face-à-face entre les deux sœurs montre que la relation entre elles est froide, باردة. العلاقة ما بيناتهم ما كاينش بيناتهم حوار. Qu'elles ne sont pas en accord total sur un sujet، يعني ما عندهمش واحد l'accord ما بيناتهم qui reste pour le moment secret et qui les préoccupe sérieusement. 4. Pourquoi Antigone est-il réticente؟ réticente هي شي واحد discret، ما تيعاودش، ما تيقولش الأسرار ديالو. Antigone est réticente parce qu'elle reproche à sa sœur son désengagement، لأن الأخت ديالها ما قبلتش تدفن الأخ ديالها بولينيس في الأول. Elle aurait aimé être accompagnée، بغات بأن الأخت ديالها، فضلات أن الأخت ديالها تمشي في النحو ديال أنتيغون وتعاونها pour enterrer leur frère، du moins avec son approbation. Elle va dire dans la scène suivante, nous devons aller enterrer notre frère. حنا بجوج ماشي غير أنا. L'indice qui montre sa réticence est la didascalie. Elle sourit, répétée 2 fois. La didascalie souligne l'ironie grinçante d'Antigone، يعني ما تقول والو. À quelle heure la nourrice est-elle allée à la chambre d'Antigone؟ Elle est allée à 4 heures du matin. 4 الصباح. Quelle information la didascalie initiale donne-t-elle sur le lieu dans lequel se situe l'action? Pendant que le prologue parlait, les personnages sont sortis un à un. Le prologue disparaît aussi. L'éclairage s'est modifié sur la scène. C'est maintenant une aube grise et livide dans une maison qui dort. Antigone entr'ouvre la porte et rentre de l'extérieur sur la pointe de ses pieds nus. Ses souliers جاية Antigone على صبيعات رجليها بشوية باش ما تفيق حتى شي واحد. Ses souliers à la main شادة الصباط في la main ديالها. Elle reste un instant immobile à écouter. La nourrice surgit. المربية حصلاتها. 4. Quelle première explication Antigone donne-t-elle à la nourrice sur qu'elle faisait dehors pendant la nuit؟ شنو قالت لها؟ شنو عطاتها كوم explication شنو كانت تدير هي على برا؟ قالت لها je suis allée me promener، مشيت نتسارى. بيان سور غيكون شي واحد تيتسارى مع 4 الصباح. 5. Par quel adjectif la nourrice qualifie-t-elle Ismène؟ Alors
La nourrice qualifie Ismen de douce. 6. C'est beau un jardin qui ne pense pas aux hommes. Il n'y avait que moi dans toute la campagne à penser que c'était le matin. Quel sentiment psychologique voulu et choisi par Antigone vient confirmer la présentation faite d'elle par le prologue. Alors là, تتبين بأن Antigone elle est renfermée. ماشي شي وحده اللي متفتحة. 7. Quand Antigone rentre-t-elle à la maison غترجع في الفجر. 8. Quels sont les 4 qualificatifs dépréciatifs que la nourrice emploie à l'adresse d'Antigone? قالوا عليها menteuse, mauvaise, hypocrite, منافقة et fanfaronne, خوافة. 9. Qu'est-ce que la nourrice est allée faire dans la chambre d'Antigone pendant la nuit? مشات تدير la nourrice في la chambre ديال Antigone. Voir si Antigone n'est pas découverte. مشات تشوف بأن Antigone ما طاحش لها الفراش تغطات اللي ضربها البرد. 10. Qui a intercepté Antigone devant la porte? شكون اللي تلقى Antigone devant la porte? C'est la nourrice. 11. Quelle image la nourrice avait-elle d'Antigone avant l'incident? Antigone n'était pas assez coquette. يعني ماشي جميلة بحال اختها. 12. Comment la nourrice qualifie-t-elle le caractère d'Antigone? Alors قالوا qu'elle a un sale caractère, يعني caractère ديالها خايب. 13. Que soupçonne la nourrice? فاش شكات la nourrice? Elle soupçonne qu'Antigone a un amoureux, عندها شي حبيب وما بغاش تقولها. 15. Dans les premières répliques, les personnages ne prennent pas vraiment en compte les paroles de l'autre pour répondre, comme si chacun n'entendait pas l'autre. Comment peut-on appeler ce dialogue? Alors هنا لا نوريس تتسول أنتيغون ولكن هي تتجاوبها ولكن تتجاوب على حاجة واحدة أخرى. عاوتاني تتسولها تتقول لها واش كان عندك شي موعد؟ تتقول لها وي كان عندي واحد الموعد. إذا هي تتقول لها واش كان عندك شي موعد يعني أنا موغو لا نوريس، ولكن أنتيغون راه تتقول لها كان عندي موعد ولكن في الدماغ ديالها الموعد اللي كان عندها مع خوها مشات اونتيريه. الوغ هذا تيتسمى ان ديالوغ دو سور ولا ان كيبروكو. ان كيبروكو راه غادي تشوفوه من بعد. 16. Relever un anacronisme dans une réplique de la nourrice. Alors du rouge à lèvres ولا le café دابا نشرح لكم من بعد هاد لو مو. Quelle information la didascalie initiale donne-t-elle sur le moment où débute l'action? Alors قال لنا l'information اللي تعطانا باش نعرفوا لو مومون وقتاش غتبدا لا سين هو une aube grise et livide فجر. 18. À la lumière de votre lecture de la scène, qu'est-ce que Antigone est allée faire dehors pendant la nuit? Bien sûr, elle est allée enterrer son frère Polynice. 19. Oui nourrice, oui le pauvre, j'ai un amoureux, عندي واحد السيد اللي تنبغيه. À qui Antigone fait-elle référence en qualifiant la personne qu'elle aime de pauvre? هي ملي قالت لها وي جي ان اموغو على من تتهضر هي دو سون فخير بولينيس. تري بيان. هذا هو كيما قلت لكم ان كيبروكو. هي لا نوريس تتسول سؤال ولكن اونتيغون تتجاوب ولكن ما تتجاوبش بداكشي اللي سولات لا نوريس. 20. Comment s'appelle la mère d'Antigone? Elle s'appelle Jocaste. وراه حنا شفنا بيان سور جوكاست انتحرت لان عرفت ان اوديب هو ولدها وولدات مع 4 الوليدات. 21. Par quel aspect se caractérise la nature décrite et admirée par Antigone dans sa première réplique? C'est un monde sans couleur, bidoni alwan. 22. Quel indice dans la didascalie initiale montre qu'Antigone cache un secret en rentrant de l'extérieur? شنو اللي تيبين لنا بان Antigone خبات شي حاجه منين داخله من على برا. Elle rentre de l'extérieur sur la pointe de ses pieds, غاديه على صباع رجليها nu, ses souliers à la main, هزهم في يديها. 23. Qu'avait promis la nourrice à la mère d'Antigone? هاد لا نوريس عطات الوعد ديالها الام ديال انتيغون اللي هي جوكاس. شنو هاد الوعد؟ فير دونتيغون اون اونيت في، غتربي انتيغون تربيه حسنه وغتجعل منها بنت معقوله اونيت. 24. Quels sont les personnages en présence dans cette scène? كاينه la nourrice et Antigone. 25. Quel est le rang social des personnages? كل واحد شنو le rang social ديالو؟ Antigone est une princesse et la nourrice est une domestique. Domestique يعني خدامة في القصر. 26. De quoi la nourrice menace-t-elle Antigone? Elle menace باش هدداتها غتقول كل شيء الكخيون.
de tout dire à son oncle crayon. تنتمنى بيان سور انكم تكونوا فهمتوا لا سين مزيان. الوغ بيان سور هاد لي فيديو اللي تنديرو باش تفهموا لي رومون كاملين كيف ما فهمتوا لا بواط ا ميرفاي غنعاودو نفهمو اونتيغون. ومن بعد جو ليس مون نيميرو دو تيليفون راه هو كاين سور لا شين. تقدروا الا كنتو مجموعه ديروا واحد لو جروب واتساب وتواصلوا معايا وغادي نخدم معكم باغ لا سويت لي زاكتيفيتي من هنا حتى لو جور جي حتى الجهوي باش دوزو دون de bonnes conditions. Alors je vous invite à partager, à liker, وركوا على الجرس وتابوناو وبارطاجيو مع d'autres étudiants étudiantes. استودعكم الله والى الحلقة القادمة ان شاء الله.